Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah chapter 6 atau bab 6 dari kelas 7 bahasa Inggris, We Love What We Do. Ini chapter atau bab ini nggak terlalu panjang, jadi saya bikin jadi satu video. Kita akan coba cepat tapi efektif. Caranya gimana? Kalian ikut baca, walaupun masih salah-salah nggak apa-apa. Kan kalian bisa lihat di kamera, artinya di YouTube ini kan saya urutkan itu bacaannya, atau bisa juga kalian buka bukunya. Tapi yang paling efektif kalau menurut saya sambil kalian lihat di di kamera gitu ya, jadi bisa sambil ngikutin, nggak perlu buka-buka. Tapi kalau ada kata-kata baru akan saya jelaskan, nanti kalian pause terus kalian tulis di bukunya, itu paling jos lah gitu ya. Bisa di buku tulis, bisa di ini gitu, disalin ini apa artinya apa gitu. Oke, kita lanjut langsung ya. We love what we do. Kita suka apa yang kita lakukan. We will learn to, kita akan belajar, ask for and give information related to actions, functions of the people. Kita akan bertanya dan memberikan informasi terkait dengan action, itu aksi atau kegiatan, function atau fungsi of people, dari orang, animals atau animals itu apa? Hewan, and things, dan barang-barang, in order to identify, dalam rangka mengidentifikasi, to criticize, untuk mengkritik, or to praise them, atau untuk menyanjung mereka. Ini hampir sama dengan bab sebelumnya. Oke, kita langsung aja. We will play the roles of the speakers in the conversation. Kita mainkan peran dari percakapan. Here what we will do. First, we will listen carefully to our teacher read the conversation. Pertama, kita akan mendengarkan secara hati-hati kepada guru kita yang membaca percakapan di bawah. Second, kedua, we will repeat the conversation after our teacher. Kita akan mengulangi percakapan setelah guru kita, sentence by sentence, kalimat per kalimat. Then, kemudian in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Kemudian di dalam kelompok, kita akan memainkan peran dari para pembicara di dalam pembicaraan di bawah. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat di bawah itu dengan keras, jelas, dan benar. In English class, Miss Mutia, student, Miss Mutia, Ibu Mutia, students itu guru. Ini nama-namanya, saya baca yang sebelah kanan aja ya. Good morning, selamat pagi. Good morning Miss Mutia, selamat pagi Bu Mutia. Today we are going to learn about jobs and professions. Kita hari ini kita akan mempelajari tentang pekerjaan dan profesi. Benny, what does your father do? Benny, apa yang dilakukan oleh ayahmu? My father is a farmer. Ayahku adalah seorang farmer, petani. He plants and grows rice. Dia menumbuhkan dan menanam dan menumbuhkan padi. That's great, keren, hebat. How about you, Dayu? Bagaimana denganmu, Dayu? What does your father do? Apa yang dilakukan oleh ayahmu? Oke, kita naikkan dulu. He's a teacher. Beliau adalah seorang guru. He teaches mathematics. Beliau mengajarkan matematika in junior high school, di SMP. That's wonderful. Hebat, Lisa. How about your mother? Bagaimana dengan ibumu? What does she do? Apa yang dia lakukan? She's a housewife. Dia seorang ibu rumah tangga. She takes a good care of us and our house. Dia menjaga, merawat kami dan rumah kami. Jadi ibunya itu ibu rumah tangga, kerjaannya kegiatannya merawat kami, merawat anak-anaknya dan rumahnya. That's excellent, luar biasa, keren gitu ya. Wonderful, excellent. Ini kita kalau menerjemahkan bahasa Indonesia secara tepat agak sulit, tapi intinya adalah keren, hebat, luar biasa gitu ya. What does your mother do, Udin? Apa yang ibumu lakukan, Udin? She's a surgeon. Beliau adalah dokter bedah. She performs operations on her patients. Beliau melakukan operasi ke pasiennya. That's excellent, luar biasa. How about you, Edo? Bagaimana denganmu, Edo? What do you do? Apa yang kamu lakukan ya? Jadi kalau ke Edo ditanya Edonya ya. I'm a student. Saya adalah seorang siswa. That's good, bagus.
Now, do you want to know what your other friends' parents do? Sekarang, apakah kamu ingin tahu apa yang orang tua teman-temanmu lakukan? Yes, we do. Ya, kami mau gitu. We will work in groups. We will complete the table related to jobs and professions based on the conversation above. Kita akan bekerja di dalam kelompok. Kita akan menyelesaikan tabel terkait dengan pekerjaan dan profesi based on berdasarkan conversation di atas, berdasarkan percakapan di atas. Ya, what we will do, ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will study the example carefully. Second, pertama kita akan mempelajari contohnya secara hati-hati. Second, kedua, we will copy the table in our notebook. Kita akan menyalin tabel di buku kita. Third, ketiga, we will discuss the right information to complete the table. Kita akan mendiskusikan informasi yang tepat untuk melengkapi tabel itu. Tabelnya ada di bawah. Then kemudian we will complete the table based on the result of our discussion. Kita akan melengkapi tabel berdasarkan hasil dari diskusi kita. We will talk about parents' job and profession. Kita akan membahas tentang pekerjaan orang dan profesinya. And we will spell the words. Kita akan mengeja kata and use the punctuation mark correctly, dan menggunakan tanda baca secara tepat. We will say the words slowly, clearly and correctly. Kita akan mengucapkan kata-katanya dengan keras, jelas dan benar. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Kalau kita punya masalah, kita akan datang ke guru kita untuk bantuan. Now, ini nomor, friend's name, nama teman kita, question, pertanyaannya apa, answer, jawabannya apa. Benny, what does your father do? My father is a farmer. He plants and grow rice. Artinya tadi udah, jadi saya cuma bacain lagi. How about you, Dayu? What does your father do? He is a teacher. He teaches mathematics in junior high school. We will work in groups. We will go around in the classroom and ask 5 of our friends about their fathers and mothers' profession and what they do in their jobs. Kita akan bekerja di dalam kelompok, kita akan berkeliling di kelas dan menanyakan 5 dari teman kita tentang pekerjaan ayah dan ibunya dan apa yang mereka lakukan di dalam pekerjaannya. Here are what we will do, ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will study the example carefully. Kita akan mempelajari contoh-contoh secara hati-hati. Second, kedua, every one of us will copy the table to our notebooks. Masing-masing dari kita akan menyalin tabel itu di buku kita. Jadi digambar lagi tabelnya terus diisi. Third, we will go around the classroom and ask 5 of our friends information related to their parents' profession. Jadi kita akan keliling ke kelas dan menanyakan 5 teman kita informasi terkait dengan pekerjaan orang tuanya. Then kemudian every one of us will complete the table based on the information we get. Masing-masing dari kita akan melengkapi ya. Complete itu melengkapi tabel di bawah berdasarkan informasi yang kita miliki. We will use dictionary. We will spell the words carefully. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Ini seperti ini kira-kira. Teman kita namanya siapa? Pertanyaannya, what does your father do? How about your mother? What does she do? Apa yang ayahmu lakukan? How about your mother? Bagaimana tentang ibumu? Apa yang beliau lakukan? My father is farmer. Ayahku seorang petani. He plants and grow rice. My mother is a housewife. She takes a good care of us. Ini contohnya tadi udah disampaikan, bisa yang lain karena ini hanya sebuah contoh ya. Kalian salin, kalian isi. We will work in groups. We are going to present the information we got from our friends related to their parents' professions. We will present it without reading our notebooks. Ini latihan menyampaikan tanpa baca, intinya itu. Jadi yang tadi udah dikumpulkan disampaikan tanpa baca. Here what we will do, ini yang akan kita lakukan. First, we will study the examples on how to make a presentation. Pertama, kita akan mempelajari gimana caranya bikin presentasi. Second, kedua, in our group, we will distribute the information to present. Who will present which part? Kemudian di dalam kelompok kita akan membagi. Jadi kita bagi informasi yang tadi udah kita kumpulin, kita bagi
bagian mana yang akan disampaikan oleh siapa gitu ya. Jadi dibagi-bagi. Dan kemudian every one of us will practice to present the information in our groups without reading our notes. Jadi setelah dibagi, masing-masing dari kita akan latihan ya, biar nanti nggak usah baca waktu ngomong. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have asked 5 of our friends about their parents' profession, kita sudah menanyakan 5 teman kita tentang profesi orang tuanya. Benny's father is a farmer. Ayahnya Benny adalah seorang petani. He plants and grow rice. Beliau, ya kalau he itu bisa dia, bisa beliau, sama aja. Tapi di Indonesia kita pisahkan, kalau yang lebih tua biasa kita bilang beliau ya. Beliau menanam dan menumbuhkan padi. Rice itu bisa padi, bisa beras, tapi kalau masih tanaman kan kalau di Indonesia kita nyebutnya padi ya. His mother is a housewife. Ibunya ibu rumah tangga. She takes a good care of Benny and her family. Ibunya merawat Benny dan keluarganya. Okay, we will work in groups to reflect on our learning. We will discuss what we have learned. Jadi yang ini tadi caranya ya, caranya seperti ini yang mempresentasikan caranya kira-kira begini. Ini yang disampaikan. Kita akan bekerja di dalam kelompok untuk merefleksikan pelajaran yang kita lakukan. We will discuss what we have learned. Kita mendiskusikan apa yang sudah kita pelajari. Now we know, sekarang kita tahu. Ini now ini kita bisa nyebutnya now, kalau ini know ya. Now we know to ask about someone's job or profession. We ask untuk menanyakan tentang pekerjaan atau profesi seseorang. Kita bertanya what do bla bla bla, what does bla 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 ya. Oke, bedanya apa sih? Ya kalau do itu biasanya kayak do sama does. Kalau ini ya, does itu orang ketiga dan itu satu. Do itu bisa banyak, bisa kamu, bisa saya gitu ya. Now we know to state someone's job profession. We say, sekarang kita tahu untuk menyampaikan profesi atau pekerjaan seseorang, kita bilang I am a bla bla bla, I bla bla bla. Saya seorang apa, saya ini yang dilakukan. He is a, beliau apa, he bla bla bla, ini yang dilakukan. She is a, beliau apa, she bla bla bla. Bedanya he sama she apa? Ya kalian pasti sudah tahu lah ya. He itu laki-laki, she itu perempuan. Okay, we will play the roles of the speakers in the conversation. Kita coba baca dan mainkan peran. Here what we will do, ini yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Kita dengerin guru kita. Second, kedua, we will repeat the conversations after our teacher, sentence by sentence. Kita ulangi kalimat per kalimat. Then, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan memainkan perannya. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Siti, good morning, Benny. Good morning, Siti. How are you today? Selamat pagi, Benny. Selamat pagi, Siti. Apa kabarmu hari ini? I'm doing very well. Saya baik. You arrive early, very early. Kamu datang sangat cepat, sangat pagi gitu ya. Do you arrive early every day? Kamu datang pagi tiap pagi? Yes, I do. Yeah. I always come to school early. Saya selalu datang ke sekolah cepat. I always leave home at 6. Saya selalu meninggalkan rumah jam 6. I don't want to be late. Saya tidak mau terlambat. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Benny, kenapa kamu membersihkan kelas sendiri? Dayu is not here. She is late. Dayu tidak ada di sini. Dia telat. Don't worry, I will help you clean the classroom. Jangan khawatir, saya akan membantu kamu membersihkan kelas. Thank you, Siti. You always help other people. Terima kasih, Siti. Kamu selalu membantu orang lain. You are welcome, Benny. Sama-sama, Benny. At Dayu's home, di rumah Dayu. Let's study together again tomorrow. Ayo belajar lagi besok. Do you study every day? Kamu belajar tiap hari? Yes, I do. Yeah, I always study every day. Saya selalu belajar setiap hari. That's why you always get good grades. Makanya kamu selalu mendapatkan nilai bagus. You always study every day. Kamu selalu belajar setiap hari. I do and I enjoy it. Iya, saya begitu dan saya menikmatinya.
at school. Lisa, let's jog tomorrow morning. Ayo kita lari kecil jogging ini ya, besok pagi. What time? Jam berapa? At 6 a.m. Jam 6 a.m. itu tadi kemarin apa? After midnight ya, setelah tengah malam. Jadi 6 pagi. Oke. Do you always jog every weekend? Kamu selalu jogging tiap akhir pekan. Not only on weekdays. Not only on weekend. Tidak hanya setiap akhir pekan. I usually jog 3 times a week. Saya biasanya jogging itu 3 kali seminggu. That's why you always look very fit. Makanya kamu selalu kelihatan fit. Fit itu apa ya? Sehat lah gitu ya. Thank you, terima kasih. Fit ini di bahasa Indonesia juga kita sering pakai ya. Fit gitu ya. Badanmu fit banget gitu. Oke, thank you, terima kasih. Oke. I'll be at your house at 6 a.m. tomorrow. Oke, saya akan di rumahmu jam 6 pagi besok. See you. Sampai jumpa lagi. See you later. In the classroom, di ruang kelas. Guys, let's go to the park this weekend. Ayo pergi ke taman akhir pekan ini. That sounds a good idea. Ide yang bagus. Yes, let's go there on Saturday. Ayo ke sana hari Sabtu. I love the park. Saya suka tamannya. I always go there every afternoon. Saya selalu pergi ke sana setiap sore. I'll go with you guys. Aku akan pergi dengan kamu guys. Edo, will you join us? Edo, mau gabung sama kami? Of course I will. Tentu. Benny, let's go to school early tomorrow. Ayo pergi ke sekolah pagi-pagi besok. So we can study together before the English test. Jadi kita bisa belajar bersama sebelum tes bahasa Inggris. I'm sorry I can't. Sorry, saya tidak bisa. Ini can't ya, kita nyebutnya can't gitu. Kalau bisa kalau can aja itu can, kalau nggak bisa cannot kan. Kalau dicepetin jadi can't. Sorry, I can't. I help my mom wash the dishes before I go to school. Saya membantu ibuku mencuci piring sebelum saya pergi ke sekolah. Do you always help your mother every morning? Apakah kamu selalu membantu ibumu setiap pagi? Yes, I do. Yeah. I always help my mom whenever I can. Saya selalu membantu ibuku kapanpun saya bisa. That's great. Hebat. Hey, let's study together this afternoon. Ayo kita belajar bersama siang ini. Gitu, atau sore ini. We don't need to wait until tomorrow. Kita nggak harus nunggu sampai besok kan gitu ya. Yes sure, tentu. That's a good idea. Ide yang bagus. We will work in groups. Kita akan bekerja di dalam kelompok. We will make a list of the statements related to the habits of the people in the conversation. Kita akan menuliskan statement itu pernyataan terkait dengan kebiasaan dari orang-orang yang ada di percakapan itu. Yeah, what we will do. Yang akan kita lakukan, first we will study the example carefully. Second we will pertama kita akan mempelajari contohnya secara hati-hati. Kedua, we will copy the table in our notebook. Kita akan menyalin tabelnya di buku kita. Third, ketiga, we will discuss the write-in statement to complete the table. Kita akan mendiskusikan statement yang tepat untuk melengkapi tabel itu. Then we will complete the table based on the result of our discussion. Kemudian akan melengkapi berdasarkan diskusi kita. We will use a dictionary. We will spell the words correctly. When we are writing, we will say the words loudly. Ketika kita nulis, kita akan menyampaikan dengan, jadi sambil nulis sambil baca gitulah ya. Loudly, keras, clearly, jelas, and correctly, benar. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Kalau ada masalah, kita tanya ke guru kita. Number one, gitu ya. 1, 2, 3, 4. Answers. Ini jawaban. I always arrive at bla 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 to school early. Jadi ini sebetulnya I always arrive at school early, nggak perlu to ya. Ini to-nya kelebihan ini. Jadi saya selalu datang ke sekolah, selalu sampai di sekolah cepat gitu. We will work in groups. Kita akan kelompok. We will go around in the classroom and ask 5 of our friends. Jadi kita akan keliling ke kelas, nanya 5 dari teman kita. 4 questions related to their habits. 4 pertanyaan terkait dengan kebiasaan kita. Yeah, what we will do. First, we will study the example below carefully. Second, jadi pertama kita
mempelajari contohnya. Kedua, every one of us we will copy the table to our notebooks. Masing-masing kita akan menyalin tabelnya. Ketiga, we will go around in the classroom and ask 5 of our friends for questions about their habits. Jadi kita nanya 5 teman 4 pertanyaan. Jadi masing-masing 4 pertanyaan ke 5 teman gitu ya. We will use the questions from the conversation. Kita akan pakai pertanyaan dari conversation itu. Then every one of us will complete the table based on the information we get. Jadi kemudian kita lengkapi ya. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Oke, jadi ini pertanyaan. Nama teman kita siapa? Pertanyaannya ini semuanya ditanyain gitu ya ke masing-masing. Terus jawabannya apa gitu. Do you arrive at school early every day? Yes, I do. Kamu selalu datang pagi ke sekolah tiap pagi. Jadi early itu lebih cepat gitu ya. Yes, I do. Yeah, I always leave home at 6 a.m. Saya selalu pergi dari rumah jam 6 pagi. Do you study every day? Kamu belajar tiap hari? Yes, I do. I study every day. Yeah, saya belajar setiap hari. Do you always jog every weekend? Kamu selalu lari setiap jogging setiap weekend, akhir pekan? No, I don't. Saya enggak. I don't always jog every day. I don't always jog every weekend. Ini harusnya karena pertanyaannya weekend, jadi ini harusnya jawabnya weekend. Oke, do you always help your mother every morning? Kamu selalu membantu ibumu setiap pagi. Ini pertanyaannya terus dijawab. Tanya ke berapa teman? Ya, oke. We will work in groups. Kita akan bekerja di dalam kelompok. We are going to present the information we got from our friends related to their habits. We will present it without reading our notes. Kita akan bekerja di kelompok, kita akan mempresentasikan informasi yang kita dapat dari teman-teman kita terkait dengan kebiasaan mereka itu tadi. We will present it without reading our notes. Kita akan mempresentasikan tanpa membaca catatan kita. What we will do first, we will study the example on how to make presentation. Kita belajar cara mempresentasikan. Second, kedua, in our group we will distribute the information to present. Who will present which part. Jadi ini bagi-bagi. Then kemudian every one of us will practice to report the information in our group without reading our notes. Kemudian kita akan latihan biar waktu menyampaikan nggak perlu baca. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. We have asked 5 of our friends about their habits. Kita sudah menanyakan 5 teman kita tentang kebiasaan mereka. Donna doesn't always arrive early at school. Donna tidak selalu datang ke sekolah pagi-pagi banget gitu. She always studies every day. Dia selalu belajar setiap hari. She jogs every morning. Selalu lari jogging setiap pagi. She sometimes help her mother. Dia kadang membantu ibunya. Kayak gini kira-kira yang dipresentasikan. Kemudian kita lanjut. We will work in groups to reflect on our learning. We will discuss what we have learned. Kita akan bekerja di kelompok untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari. Kita akan mendiskusikan apa yang sudah kita pelajari. Now we know, sekarang kita tahu, to ask about someone related to her atau his habit. We ask, kalau kita menanyakan sesuatu terkait dengan kebiasaan mereka, kita akan bertanya, do you always, do you usually, apakah kamu selalu, apakah kamu biasanya gitu ya. Always itu selalu, usually itu biasanya. Kalau biasanya ya nggak selalu berarti ya. Kadang nggak juga gitu. Now we know. Sekarang kita tahu to state my habit I say. Kalau mau menyampaikan kebiasaan kita bilang I always, saya selalu. Now we know to state someone else's habit we say. Sekarang kita tahu kalau menyampaikan kebiasaan orang lain, she always. Dia selalu, he usually. Dia seringkali gitu ya. Jadi always, usually-nya ini bisa diganti, kadang rarely juga bisa, lebih jarang lagi kan gitu ya. I never, saya nggak pernah gitu. Oke, paham lah ya kalian pintar-pintar. We will play the roles of the speakers. Here what we will do. First, we will listen carefully to our teacher reading the statement. Dengerin guru. Second, we will repeat the statement after our teacher sentence by sentence. Jadi kita ulangi kalimat per kalimat. Then in groups we will say the statements from each speaker. Kemudian kita menyampaikan percakapan inilah yang gitu-gitu ya. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. This is snake. It's a wild animal. It bites. Ini adalah
ular. Hewan yang liar, ular ini menggigit. This is a butterfly. The color is pretty. It flies. Ini adalah kupu-kupu. Warnanya sangat cantik. Dia terbang. This is my cat. Ini kucingku. She has black fur. She sleeps. Ini kucingku. Dia punya bulu hitam. Dia tidur. Terus ini ada beberapa ini lain. Ya, ini kakak tua, ini anjing, ini turtle atau kura-kura, ini horse atau kuda. We will work in groups. We will write the activities of the animal in the first column. Kita akan bekerja di kelompok. Kita akan menuliskan aktivitas dari hewan-hewan itu di kolom pertama. Here what we will do. Ini yang dilakukan. First, we will study the example carefully. Kita akan pelajari. Second, kedua, we will copy the table in our notebooks. Kita gambar, kita tulis lagi tabelnya di buku kita. Third, ketiga, we will discuss the right activities to complete the table. Kita akan mendiskusikan aktivitas yang tepat untuk memenuhi ini ya. Jadi birds-nya ngapain gitu ya. Ini ularnya ngapain gitu. Then kemudian we will complete the table based on the result of our discussion. Kemudian kita lengkapi tabel ini. We will use dictionary. We will spell the words correctly. When we are writing, ketika kita nulis, we will say the words slowly, clearly, and correctly. Kita juga baca. Jadi sambil nulis sambil baca. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Kalau ada masalah, tanya ke guru. Ini animalsnya apa? Bird, snake, dog, cockroach, turtle, cats, horse. Nanti saya terjemahin. Birds itu fly itu terbang. Snakes itu ular, dogs itu anjing, cockroach itu kecoa, turtle itu kura-kura, cats itu kucing, horses itu kuda, tigers itu harimau, buffaloes apa namanya kalau kerbau, kangaroos itu kanguru. We will play the roles of the speaker. Ya, ini kita akan memainkan peran dari para pembicara. Ya, what we will do, ini yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher reading the statement. Dengan guru kita. Second, we will repeat the statements. We will repeat the statements after our teacher sentence by sentence. Kita akan mengulangi. Then in groups we will say the statements from each speaker. Kita akan mengucapkan ya. We will say the statement loudly, clearly, and correctly. It's very comfortable. I sit on it. Sangat nyaman. Gitu. Saya duduk di atasnya. Atau apa? Ya sofa itulah ya. It's interesting book. I read it every day. Ini tentang bukunya. Buku yang sangat menyenangkan lah ya. Yang seru lah gitu ya. I read it every day. Saya bacanya tiap hari. This is a bowl. Bowl ini mangkok. It's round. Itu bulat. We put soap into it. Kita masukkan sup di dalamnya. Into ke dalamnya ya. We will work in groups. We will write the names of the things in our classroom and what we use them for. Kita akan bekerja di kelompok, kita akan menuliskan nama dari barang-barang yang ada di kelas kita dan mereka dipakai untuk apa. Ya, what we will do, ini yang akan kita lakukan. First, we will study the example carefully. Second, we will copy the table to our notebooks. Jadi dipelajari kemudian disalin. Third, we will discuss what we use the things for. Kita pakai buat apa. We will complete the table based on the result of our discussion. Kita akan melengkapi tabelnya berdasarkan diskusi kita. We will use dictionary, pakai kamus. We will spell the words carefully. When we are writing, we will say the words loudly. Sama kayak tadi, sambil nulis sambil baca. Clearly and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Ini barang-barangnya. Ini isinya apa aja, chairs, we sit on it. Ini kita ngapain gitu ya. Barang-barangnya ada di bab sebelumnya, sebenarnya udah pernah ada, kalian bisa buka. We sit on it, kita duduk di atasnya. We will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan memainkan peran. Here what we will do. First, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Kita dengerin guru kita. Second, we will repeat the conversation after our teacher, sentence by sentences. Oke, jadi setelah itu kita ulangi. Then in groups we will play the roles of the speaker in the conversation. Kita akan memainkan peran. We will use a dictionary. We will spell the word correctly. When we are writing, ketika kita nulis, we will say the words loudly. Kita juga baca tulisannya loudly, keras, clearly, jelas, and correctly, itu benar.
If we have any problem, we'll go to our teacher for help. In English class, di kelas bahasa Inggris, Miss Mutia, Ibu Mutia, good morning class, good morning Miss Mutia. Selamat pagi teman-teman kelas, selamat pagi anak-anak gitu ya, karena ini guru. Good morning Miss Mutia, selamat pagi Ibu Mutia. Today we are going to go out and see the things. Kita akan keluar dan melihat barang-barang. Plants itu tanaman, and animals dan binatang di sekeliling kita, around us. Yay! Let's go out now. Sekarang kita pergi keluar. They are outside. Mereka pergi keluar. Kemudian, look at the flowers in the schoolyard. Lihat bunga-bunga di halaman sekolah. Do you think they are beautiful? Apakah menurut kalian mereka ini atau bunga-bunga ini cantik? Yes, they are. Ya, mereka cantik. They are colorful. Mereka sangat berwarna and beautiful dan cantik. They beautify our school. Mereka mempercantik sekolah kita. How about the sun? Bagaimana dengan matahari? What do you know about the sun? Apa yang kalian ketahui? Apa yang kamu, karena ini banyak ya kan? Jadi biasanya nyebutnya kalian gitu ya. Kalian dan kamu itu sama-sama you. What do you know about the sun? Apa yang kamu ketahui tentang matahari? It rises in the east and sets in the west. Terbitnya di timur, tenggelamnya di barat. Very good, sangat bagus. How about the big trees? Bagaimana tentang pohon yang besar? What are they for? Mereka buat apa? Mereka untuk apa? They provide shade and oxygen. Mereka memberikan shade itu keteduhan gitu ya. Shade itu ini bayangan gitu. Tapi kan biar teduh. Jadi kita bisa sebut mereka memberikan keteduhan and oxygen dan oksigen. That's right, benar. Anything else? Ada yang lain? They give fruits too. Mereka memberikan buah juga. Yes, some trees do. Mereka beberapa trees itu pohon juga. Look, lihat. There is a cat. Ada kucing. I like the cat. She's very cute. Saya suka kucing. Sangat manis. I usually feed her. Saya biasanya memberikan makan dia. She eats a lot fish, but she doesn't like rice. Dia makan banyak ikan, tapi tidak suka nasi. I play with her during break time. Saya bermain dengannya ketika istirahat. She's very playful. Sangat menyenangkan kalau diajak main. She makes you happy, doesn't she? Dia membuat kamu senang kan? Gitu. Yes, she does. Yeah. We will work in groups. We will write what is said about the people, the things, plants, and animals in the conversation above. Kita akan bekerja di dalam kelompok. Kita akan menuliskan apa yang disampaikan tentang orang, benda, dan plants itu tanaman, dan animal binatang di dalam percakapan di atas. Yeah, what we will do. First, we will study the example carefully. Second, every one of us will copy the table in our notebooks. Jadi kita akan pelajari, kemudian disalin di buku. Third, we will discuss the right information to complete the table. Kita akan mendiskusikan. Then, kemudian kita akan melengkapi. We will complete the table based on the result of our discussion. Kemudian kita akan lengkapi berdasarkan hasil diskusi kita. We will use a dictionary. We will spell the words correctly. When we are writing, we will say the words loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Nomornya people, orang, things itu benda, plants itu tanaman, animals itu binatang, flowers in the schoolyard. Misalnya ini adalah bunga di halaman sekolah. The sun, matahari. The big trees, pohon yang besar. The cat itu adalah kucing. Benny itu Benny. They beautify our school. Mereka itu mempercantik our school. Sun itu misalnya menyinari ya, gitu ya, dan seterusnya. Okay, we will work in groups. We will write the names of the thing in our home, in our house, and what we use them for. Jadi ini untuk di rumah kita. Here what we will do, yang akan kita lakukan. First, we will study the example carefully. Second, we will copy the table in our notebook. Third, we will go to the home of one of our member. We will observe the thing there and observe what they are for. Jadi kita di kelompok, kita datang aja ke salah satu rumah teman kita, kemudian kita lihat gitu ya.
Then we will complete the table based on the result of our discussion. Kemudian kita lengkapi ini, tabel ini. We will use dictionary. We will spell the words correctly. When we are writing, we will say the words loudly, clearly, and correctly. Sambil nulis, sambil baca. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Now, number the things. Ini barangnya apa aja. What we use them for. Kita pakai buat apa gitu. We sit on it. Kita duduk di atasnya. We put things on it. Kita meletakkan barang di atasnya. Misalnya ini chair, ini table ya. Oke, chair itu kursi, table itu meja. Ini adalah akhir dari bab 6. Terima kasih sudah menyimak sampai sini. Ya sekitar setengah jam lah ya, lumayan setengah jam, tapi kalian bisa dapat banyak hal, sangat bermanfaat untuk hidup kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Kita ketemu di bab berikutnya.